جگہ ریڈی ہیں پریئر کے لیے. آج کی سروس ٹرن اراؤنڈ سروس ہوگی. خدا آپ کی سٹوری کو چینج کرنے والا ہے. کتنے لوگ بلیو کرتے ہیں اور آج کے میسج کے بعد, آج کے پریئر پوائنٹس کے بعد خداوند آپ کی سٹوری کو چینج کرنے والا ہے. تو راتوں کو بلند کیجیے گا. باپ یسوع کے نام سے میں تیرے بیٹے یسوع کے لہو کو ڈیمانڈ کرتا ہوں. خداوند تیرے کلام میں یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ زمین پر 3 گواہ ہیں, روح, خون اور پانی. آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے بیش قیمت لہو کو مانگتے ہیں, روح القدس کی پاور کو مانگتے ہیں. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں تیری فنگر کو, تیرے ہینڈ کو, تیری پاور کو. اور خدا یسوع کے نام سے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو جادوگرنی کو رہنے دینا, تو اسے سنسار کرنا, اس کا خون اسی کے سر. خدا جو کوئی بھی پاور مدر سائڈ سے, فادر سائڈ سے, ان لا سائڈ سے, سراؤنڈنگ سے, فرینڈ سے, فیملی سے, افاتا کی فیملی سے, افاتا ممبر سے, افاتا سنس ڈاٹر سے فائٹ کر رہی ہے. خدا یا جو کوئی بھی وچ کرافٹ میں انوالو ہے, اس چرچ کے اگینسٹ ہے, میری فیملی کے اگینسٹ ہے, افاتا ممبرز کے اگینسٹ ہے. خداوند آج جتنے لوگ یہاں موجود اپنے ہاتھوں کو جب وہ انوائنٹ کر کے پریئر کریں, خداوند جو کچھ بھی ایول آلٹر پر افاتا کے کسی بھی ممبر کے اگینسٹ پرناؤنس کیا گیا ہے ریورس ہو یسوع کے نام سے. جو کچھ بھی ان کی ہیلتھ کے خلاف کیا گیا ہے, انکلوڈنگ می مائی فیملی, جو کچھ بھی بولا گیا, جو کچھ بھی کیا گیا, اسی سروس کے اینڈ پر ریورس ہو یسوع کے نام سے. خداوند جو کوئی بھی فائنینسز پر کیا گیا, ہیلتھ پر کیا گیا, میرج پر کیا گیا, ریلیشن شپ پر کیا گیا, فیور پر, ڈیسٹنی پر کیا گیا, اسی سروس کے اینڈ پر, اسی پریئر پوائنٹ کے اینڈ پر اینڈ ہو یسوع کے نام سے. آتے جائے گا بڑی سپیڈ سے. لیڈیز جینٹس یہ اپنے ہاتھ میں لگا کر پام پہ لگاتے جائے گا, پام پر لگاتے جائے گا. سپیڈ سے آتے جائے گا. 2 لائنیں آنے, لیڈیز سائڈ, جینٹس سائڈ سے. دوست کو تھوڑا سا چلا کوئی بھی ہے سائڈ پر ایک دل ریڈی ہے. سامنے کی جو جائے گا. اب ایک کار میں کھڑے ہو, بیٹھنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں, بیٹھنا نہیں, بیٹھنا نہیں, بیٹھنا نہیں. کے لہو میں ڈپ کرتا ہوں, میں اپنے ہاتھوں کو روح القدس کی آگ میں ڈپ کرتا ہوں. باپ یسوع کے نام سے جو کوئی بھی جادو مشرق مغرب شمال جنوب سے مجھ پر, میری فیملی پر, میرے بچوں پر, میرے فائنینسز پر, میری میرج پر, میرے فیوچر پر, میری ہیلتھ پر کیا گیا ہے, میں نے اپنے ہاتھوں کو مصباح کے تیل سے مسح کیا ہے. خدا نے میرے کلام میں لکھا ہے چوہے مسح کے زور سے ٹوٹتے ہیں. جب میں تعلیم بجاؤں اور دعا کروں, وچ کرافٹ کی کوئی بھی پاور, کوئی بھی اسپرٹ میرا پیچھا کر رہی ہے, اریسٹ ہو. اور جو کوئی بھی قرض مجھ پر بولا گیا ہے, میری ہیلتھ پر بولا گیا ہے, میری فیملی پر بولا گیا ہے, میرے بیوی بچوں پر بولا گیا ہے, میری میرج پر بولا گیا ہے, میرے بزنس پر بولا گیا ہے, جب میں تعلیم میں جاؤں اور دعا کروں, بریک ہو, بریک ہو, بریک ہو. clap your hands and pray, clap your hands and pray, clap your hands and pray. Come on, fire.
کیا گیا ہے، وہ رابطہ سے کہ میرے کنیکشن پر کیا گیا ہے، میرے لنک پر کیا گیا ہے. I break every weakness over my body, over my health, over my life, over my child, over my family, over my ministry, over my loved ones, over my connection. Every weakness, Lord, turn it away right now, today, in this service, under the corporate grace, under the corporate faith, under the corporate anointing, I declare, you break, turn it away. Break it away. Come on, pray. Pray. Alamos se quiere sakta. Debiamo proprio. Libra kata prate. Oh, solo prate. Father, I pray. हॉस्पिटल को आज की सर्विस में वापस करने वाला है। अगर आप भी इन्वॉल्व है खुद भी जिक्र आप में, आपकी खैर नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, के लिए बेशाद हो वही लोग मेरे सस्पेक्ट होंगे जो दुआ नहीं कर रहे होंगे। मुझे पता लगेगा वो खुद जादूगर है। जो दुआ नहीं कर रहा होगा, ताली नहीं बजा रहा होगा, अगर चर्च में खड़ा है वो जादूगर होगा। हाथ नहीं करेंगे, हाथ नहीं करेंगे। खुदा तेरे कलाम में लिखा है जादूगर जादूगरनी को रहने देना, उसका खून उसी के साथ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ अंडर कॉर्पोरेट ग्रेस, कॉर्पोरेट फेथ, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग, जो भी जादूगर माँ के गिराने से, बाप के गिराने से, ससुराल के गिराने से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से आपकी जिंदगी को उसने अपाहिज बनाया हुआ है, आपकी जिंदगी को उसने ग्राउंड बनाया हुआ है, बर्बाद किया गया है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ वो जादूगर जादूगरनी उसकी डेथ हो यीशु के नाम से। जिसकी आवाज सुन रहा है वो शामिल होगा। अपने सब पहले तो देखिए, अगर उसका आमीन ही नहीं कर रहा वो शामिल है, अगर उसका आमीन ही नहीं कर रहा सस्पेक्ट है वो। मैं डिक्लेयर करता हूँ राखा से थे ब्राह्मण लोगों को एंजल जुड़िल जो जादू आप पर, मुझ पर, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द हाउस किया गया है, लोग राखा से अकेले में शामिल। मैं एंजल जुड़िल को भेजता हूँ, उसे स्ट्राइक करे यीशु के नाम से। जो कोई भी स्पॉन्सर कर रहा है, उसके पास इतना पैसा है, उसके कमाने का कि वो जादूगरों को दे रहा है किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लापरा का सा उसका मनी सोर्स ड्राई हो जाए। लापरा का सा करा दो। जब हम ताली बजाएं और दुआ करें, हर एक जादूगर जादूगरनी की डेथ हो, और जो पैसा वो जादूगरों को दे रहे हैं किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, वो इनकम सोर्स ड्राई हो जाए। I command the angel of fire in my family. I command the angel of fire in the family. I command the angel of fire deliver my family. I command the angel of fire deliver the family. Rama Shete, Loco Shete, Cristiana, that week may die, that week may die, that week may die, that week may die. In the mighty name of Jesus, and the corporate grace, corporate anointing, they may die in your resurrection, they may die in action, they may die in action, they may die in sickness, they may die in disease, they may die in blindness, heart attack, brain attack, tumor, they may die. I release the peace from this altar. They will never stand. वो राम से मेरे बेचारो ये सब नाम से आप लड़ कीजिएगा, आप लड़ कीजिएगा। आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, कोई प्लान कर रहा है आपकी डाउनफॉल की, क्या आपके असाशुदा हाथ दोनों कानों पर लगा लें, असाशुदा हाथ दोनों कानों पर लगाए, दोनों हाथ लग के बोले यहोवा यीशु के नाम से। जो कोई वेट कर रहा है मेरी बैड न्यूज सुनने की, एक्सपायर हो, एक्सपायर हो। कुछ लोग वेट कर रहे हैं और दूसरों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, देख अभी कुछ बैड होगा, देख वेट कर बैड होगा।
میں اوپر دعا کرتا، خدا نے کہا جو کوئی بھی تیری بیڈ نیوز کا ویٹ کر رہا ہے بھائیو یسوع کے نام سے آپ کے کان جن کو مسا والا تیل لگا ہے گڈ نیوز سنیں یسوع کے نام سے، گڈ نیوز سنیں یسوع کے نام سے، تالی بجائیں اور دعا کریں جو بھی بیڈ نیوز ویٹ کر رہا ہے ایکسپائر ہو اور آپ کے کان گڈ نیوز کو سنیں۔ تمام کے رب ہینڈل پھرے، رب ہینڈل پھرے، رب ہینڈل پھرے، رب ہینڈل پھرے، اللہ کا پھرے 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 نیچیا کا بڑا پھرے رکھا جاتے بہت بہت پھرے لے رکھا لامانگی مانگیا رکھا سے رکھا سے لیکن رکھا لابا سے بہت 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 رکھا سے ریکا برانگے لابا سلاما سیدھے دو میرے شکا ایک میں پھرے سے مانتا پاڑو رکھے تمام پھرے 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 کھاتا پھرے لیکن رکھا لامانگو اپنے مسا والے ہاتھ جن پر آئل لگا اپنے پاؤں کو لگا، اپنے پاؤں کو لگا، ریڈی ہے نا بریک کے لیے۔ پاؤں آپ کو آپ کی منزل پر لے کر جاتے ہیں، پاؤں آپ کو آپ کی ڈیسٹنی کی طرف لے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں ان سے پوچھے پاؤں کی قدر کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو کوئی آپ کی ڈاؤن فال کا ویٹ کر رہا ہے کہ یہ گرے ٹھوکر کھائے، یا جو کوئی پلان کر رہا ہے میں اس کے راستے میں رکاوٹ کروں، جب آپ تالی بجائیں دعا کریں خدا آپ کو اپلفٹ کرے یسوع کے نام سے، ایک فاتح کا خدا آپ کو اپلفٹ کرے یسوع کے نام سے، ہیون سے اینجل ریلیز ہو یسوع کے نام سے، اینجل آپ کو اپنی منزل پر لے کر جائے۔ تمام کے رب ہینڈل پہ جو کوئی آپ کی ڈاؤن فال کا ویٹ کر رہا ہے، جو کوئی آپ کے گرنے کا ٹھوکر لگنے کا رکنے کا جو میرے دشمن نے میری ہلاکت کے لیے استعمال کیا خدا نے میرے بھلے کے لیے استعمال کیا۔ خدا ان دشمنوں کی عدالت کرنے والا ہے اور خدا ہر ایک چیز کو آپ کی فیور میں ٹرن کرنے والا ہے، آپ کی ٹیبل چینج ہونے والی ہے۔ جو آپ کے لیے انہوں نے بھلائی کے لیے استعمال کیا خدا آپ کے بھلے کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ یسوع کے نام سے sit down, never go down۔ اگر آپ کے ساتھ بیٹھے اسے ہاتھ ملائیں، بولیں ویلکم ان دا ہاؤس آف گاڈ، ویلکم ان دا ہاؤس آف گاڈ۔ بس خدا کے گھر میں ہم مجھے ویلکم۔ ہماری سیریز چل رہی ہے وولفز کے اوپر آف ابھی ایبسلوم آپ کو شیئر کی اسپرٹ آف جہازی، اردو میں جہازی اسپرٹ شیئر کی، اور آج اس کا تھرڈ میسیج ہے وہ ہے اسپرٹ آف کین، یعنی کائن کی اسپرٹ۔ بڑا پاورفل میسیج ہے، 7 ڈینجرس ریویلیشن میں شیئر کروں گا۔ یہ چیپٹر پیدائش کا 4 ہے، کئی بار آپ نے بائبل پڑھی ہوگی، بائبل ریڈ کی ہوگی، لیکن جو باتیں میں انویل کروں گا یہ لائف ایسی بھی دے گا۔ پاورفل میسیج ہے۔ ہم حوالہ پڑھیں گے، اور حوالہ پڑھنے سے پہلے میں ان تمام سنس اینڈ ڈاٹر کو کانگریچولیشن بولوں گا، مبارکباد بولوں گا جن کو ایسوسیٹ ڈگری کا فاتحہ اسکول آف اسپرٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہے، پلیز ہو کرنا چاہیے۔ اور میں تمام سنس اینڈ ڈاٹر کو بھی کانگریچولیٹ کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا جنہیں پاسٹرشپ کے لیے کمیشن کیا گیا، ان کے لیے بھی زور کا پابند کرے گا۔ حوالہ 1 سے 12۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائل ہوا، تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائل کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائل کے ساتھ تھا۔ آمین آمین۔ ورس ٹو ورس میں ایکسپلین کروں گا۔ پہلی ہی آیت کے اندر بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن ہے۔ پہلی آیت کے اندر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا سے یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں یہ سیپریٹ ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں، سیپریٹ ٹائم یا پریگنینسی ڈیفرنٹ ہے، ایسا نہیں۔ بائبل اپنے ورڈز کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرتا۔ لکھا ہے جو ہوا ہے وہ حاملہ ہوئی، یعنی پریگنینسی اور کنسیپشن ون ٹائم مینشن ہے، لیکن بچے کی پیدائش یا بچوں کی پیدائش کہہ رہے 2 بار مینشن ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ قائن اور حابل
डिफरेंट टाइम पैदा नहीं हुए। माँ एक ही वक्त दोनों माँ के पेट में थे। सादा लफ्जों में बोलूं तो दोनों जुड़वा थे। लिखा है हवा हामला हुई और उसे काइन पैदा हुआ और उसने कहा खुदा ने मुझे मर दिया। उसके बाद भी लिखा कि वो दोबारा हामला हुई है। लिखा है उसके बाद एक और बच्चा हुआ। इट मीन दोनों एट द सेम टाइम माँ के पेट में थे और वो दोनों ट्विंस थे। तो ट्विंस पैदा हुए। मैं जिस लेवल पर आपको आज इस मैसेज को एक्सप्लेन करूंगा वो लेवल बड़ा हाई डिमेंशन होगा। कैन आई गो हायर? आज के दिन के बाद आप हायर लेवल पर जाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखें कि काइन और हाबिल दोनों ट्विंस थे, जुड़वा थे माँ के पेट में। एक ही टाइम पर माँ के पेट में पड़े हैं, लेकिन पहले काइन पैदा हुआ है इसलिए वो पिलोट है और उसके बाद हाबिल पैदा हुआ है और वो छोटा है। तीसरी आयत पढ़िएगा। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदा के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, फिर काइन को उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काइन से कहा, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, बड़े ठीक लगेगा। देखें बाइबल में यीशु ने कहा नया नियम में बतेरे अव्वल आखिर होंगे और आखिर अव्वल। यहाँ देखें बड़ा बेटा हदिया लेकर आ रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है। वो मैं बात बताऊंगा क्यों रिजेक्ट हुआ, किस वजह से रिजेक्ट हुआ। और आज जब आप अपने हदिये यहाँ लेकर आते हैं उनमें से हर एक का हदिया एक्सेप्ट नहीं हो रहा, हर एक ऑफरिंग, हर एक हदिया जो डाल रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सेम लॉर्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट होता वो भी बताऊंगा। क्यों उसके साइन आपके हालात पर नजर आते हैं, चेंज ही नहीं हो रहे। तो जो आप अपनी ऑफरिंग में एरर है वो एरर भी मैं करेक्ट करूंगा। क्या है? नंबर 2, यहाँ पर देखें कि एक किसान है, जमीन की गोटी कर रहा है, खुदाई कर रहा है, हल चला रहा है और उसमें सब्जियां, फसलें, फल जो कुछ भी है वो लगा रहा है और उससे अनाज पैदा हो रहा है। और दूसरा भेड़ बकरियां चला रहा है, लेकिन दोनों का इंटरलिंक है, कनेक्शन है। बड़ी डीप बात है। बकरियां, गाय, बैल, भैंसे नहीं पल सकती जब तक वो चारा ना खाए। या देखिए जो हाबिल छोटा है उसके जानवर सरवाइव कर रहे हैं काइन के सब्जियों, फलों और पत्तों पर, घास पर, दोनों का कनेक्शन है। लेकिन छोटा बकरियां जानवर पालने वाला है, बड़ा किसान है। समझ आ गया? यहां देखें कि दोनों खुदा की प्रेजेंस में और उनके बाप ने उनको सिखाया है कि खुदा किस हदिये की वैल्यू ज्यादा सकता है। सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा इश्यू ऑफ ऑफरिंग। ये मेरा पहला नुक्ता है, पहला पॉइंट है। मिस्ट्री ऑफ ऑफरिंग कह लें, इश्यू ऑफ ऑफरिंग कह लें कि हदिये का इश्यू क्या है। ये पहला ऑफरिंग है। कोई चर्च नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई वर्ड क्वायर नहीं है, खुदा खुद वहां रिसीव कर रहा है एज अ पास्टर। खुदा खुद वहां पास्टर है, खुदा खुद वहां पर काहिन है, खुदा खुद ऑफरिंग रिसीव कर रहा है। वहां कोई बिल्डिंग नहीं है, खुदा उनसे बात कर रहा है और वो पहली ऑफरिंग रिसीव कर रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने माइंड से डिलीट कर लें कि खुदा को हमने ऑफरिंग नहीं दी। ये पहले इंसान है, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पर कोई मजहब मेंशन नहीं है कि कौन सा मजहब के, कोई क्रिश्चियन नहीं है, यहाँ क्राइस्ट नहीं आया, यहाँ यीशु नहीं आया, यहाँ आदम और हवा, खुदा ने इंसान, कोई रिलीजन नहीं है। तो यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ, जो इंसान है भले वो किसी रिलीजन का है, खुदा को हदिया देना उस पर वाजिब है। जोर लगा लीजिएगा। तो इंसान किसी रंग नस्ल का, माँ के रहम से निकला हो, भले किसी मजहब का, उस पर खुदा को, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, कायनात का मालिक है, उसको देना वाजिब है। पहला पॉइंट। यहाँ कोई मजहब नहीं है काइन और हाबिल का। ये नहीं कह सकते काइन और हाबिल जो है ये फलां रिलीजन है, ये बुद्धिज्म है, ये फलां है, फलां क्रिश्चियन। नो नो नो, यहाँ कोई
प्रॉफिट नहीं आया, आदम खुद पैदा नहीं किया और वो खुदा जिंदा खुदा की इबादत कर रहा है। और उसने अपने बच्चों को सिखाया कि खुदा को ऑफरिंग दे, खुदा को ऑफरिंग पसंद है, ये खुदा की वर्शिप का, इबादत का एक हिस्सा है। प्रेयर का सबसे बेसिक बैकबोन जो है वो ऑफरिंग। या वो काइन और हाबल गीत नहीं गा रहे, या वो चंपे नहीं गा रहे, वो खुदा के लिए ऑफरिंग लेकर आए। सबसे पहले मैं आपको वैल्यू ऑफ ऑफरिंग बताऊं। एक वैल्यू ऑफ ऑफरिंग, हर वो इंसान जो माँ के पेट से निकला है उस पर देना वाजिब, और खुदा ऑफरिंग को कबूल करता है और खुदा ऑफरिंग को रिजेक्ट करता है, दोनों। फिर आगे कंडीशन नंबर 2, ऑफरिंग एक्सेप्ट होती है, ऑफरिंग रिजेक्ट होती है। जिनकी ऑफरिंग कबूल हो जाती है, समझे, खुदा उनके लिए दरवाजे खोल देता है। जिनकी ऑफरिंग रिजेक्ट हो जाती है, समझे, खुदा उनसे नाराज है। हालेलुया। अब यहां देखें, इस ऑफरिंग का जिक्र न्यू टेस्टमेंट में पौलुस भी कर रहा है। इट मीन ये बड़ी खास ऑफरिंग है। हम पढ़ेंगे अब्रानियों 11:4 पढ़ेंगे। ये हॉल ऑफ फेथ में, ईमान के सुरमाओं की लिस्ट में इस फैमिली का भी जिक्र आ रहा है। 11:4 ईमान ही से हाबिल ने कायस अफजल कुर्बानी खुदा की गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। आपका हदिया आपको रास्तबाज डिक्लेयर करता है। बाइबल लिखो, मैं नहीं पढ़ रहा, आप सुन रहे हैं। आपका हदिया आपको रास्तबाज डिक्लेयर करता है, दुआएं नहीं। मैं आपको बता दूं, ये कहां पहले चैप्टर की बात है, पहले बुक की, कहां इब्रानियों में पौल उसको हाईलाइट कर रहा है। मैं आपको बताऊं इश्यू ऑफ ऑफरिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी पावर है। गैर कौमें आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच क्यों है? यहूदी स्टिल यीशु को नहीं मानते, यहोवा को मानते हैं, आपसे ज्यादा रिच है। हर ब्रांड यहूदियों का। दूसरी कौमें आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग है, पावर है, ऑयल बेच रही, सीक्रेट जाकर देखें, गिवर देने वाले। लिखा ईमान से, नंबर 1 ईमान को डिफाइन करवा। ईमान के बारे में लिखा, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, मुझे बात में बोले, बड़ी मशहूर आयत है। क्या आयत है? ईमान सुनने से पैदा होता है। अब हाबिल ईमान से हदिया दे रहा है, गाली नहीं दे रहा, वो ईमान से हदिया नहीं दे रहा। अब पहली तो बात यह है, ईमान सुनने से पैदा होता है। सुना किसको? कोई पास्टर नहीं है, कोई चर्च नहीं है, उनको प्रीच करने वाला, टीच करने वाला, तो उन्होंने किससे सुना? नंबर 1 अपने बाप से, नंबर 2 आसमानी बाप से डायरेक्ट। जोरदार ताली बजाइएगा। आज भी 2 डायमेंशन के लोग हैं, 2 डायमेंशन। अगर मैं अपने आप को एग्जाम्पल में रखूं, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल जोसेफ मुंगीरा वो डायरेक्ट खुदा से सुनते हैं, डायरेक्ट एवरीथिंग खुदा से सुनते हैं, डायरेक्ट। मैं उनसे सुन रहा हूँ इनडायरेक्ट, वो खुदा से सुन रहे हैं, मैं खुदा के बंदे से सुन रहा हूँ इनडायरेक्ट। दोनों सूरतों में जब कलाम सुना जाएगा ईमान पैदा होगा, लेकिन दोनों ईमान के लेवल में और डायमेंशन में फर्क होगा। एक वो ईमान है जिसमें खुदा डायरेक्ट आपसे बोले, एक वो ईमान है जिसमें खुदा का बंदा आपसे बोले। अब बात आ गई, हाबिल ने ईमान से हदिया दिया। नंबर 1 उसने खुदा के बंदा और अपने बाप आदम से भी सुना और खुदा से भी सुना, और दोनों कलामों को सुनने से उसके अंदर ईमान पैदा हुआ, लेकिन काइन के अंदर नहीं हुआ। उसके बाप ने कहा मैंने खुदा को हदिया देना है और मैं देता हूं। खुदावन ने भी कहा कि तुम दोनों बेटे जो पैदा हुए हो, जब तक तुम जिंदा हो अपनी औलाद को मेरी इबादत करना सिखाने वाली इबादत का जो अहम टॉपिक है वो ऑफरिंग है। दोनों ने कहा ओके डैडी, ओके पापा, दोनों ने कह दिया। उसके बाद खुदा आया, हम दोनों से बोला, और यहाँ पौल को खुदा, पौलुस कह रहा है कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया,
میں نے جو کچھ تحریر کیا ہے خود خداوند یسوع سے مجھے مکاشفہ ہوا ہے. خداوند یسوع نے آ کر پالوس کو بتایا ہابل کے پاس بھی. خود خداوند یسوع نے بتایا کہ قائن اور ہابل کے پاس میں خود گیا تھا. آدم کے سرمن دینے کے بعد، آدم کے میسیج دینے کے بعد میں خود گیا تھا اور میں نے دونوں بھائیوں کو کہا کہ تم نے کیا دینا ہے؟ دیا دے. لیکن قائن نے اگنور کر دیا. ہابل نے لکھا یہاں ایمان سے خدا کے حضور کیا لکھ رہا ہے؟ ہدیہ لکھ رہا ہے. خدا نے اس کے ہدیے کو قبول کیا. جب آپ خدا کی ڈیمانڈ کو دیتے ہیں، جو اس نے ڈیمانڈ کی ہے سننے کے بعد، ہاللیلویا. جب آپ آج لوگ چرچ کے اندر بھی بارگیننگ کرتے ہیں، سودے بازیاں کر رہے تھے اور منڈی کی طرح. بس اب یہ آپ ان کو کہہ دیں گے کرسی ہے جی، یہ 2000 کی کرسی، بس اب 500 نہیں ہو جائیں گے، 1300 نہیں ہو جائیں گے، 1400 نہیں ہو جائیں گے. بارگیننگ خدا کے گھر میں 2000 کی کرسی ہے، دے نہیں دے آپ کی مرضی. بارگیننگ دینی ہے، ہم نے دیں گے، اب تھوڑا 1900 کر لیں، میں نے بیچ رہا ہوں. یہ بارگیننگ آج خدا کے گھر. آپ نے دینی ہے دیں، بارگیننگ نہ کریں. سیم نیچر قائن کی. خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے. لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. یسوع نے یا یہوہ باپ نے دونوں کو ڈائریکٹلی بتایا ہوگا آدم کے ٹیچ کرنے کے بعد کہ مجھے جانور کا یعنی گوشت کا ہدیہ چاہیے، سبزیاں نہیں، ویجیٹیبل نہیں، کپڑے نہیں، برتن نہیں. کیا ہدیہ چاہیے؟ لٹ چاہیے، لٹ. ہاللیلویا. لیکن وہ سبزیاں نہیں ہے. آلریڈی اس کا ہدیہ ریجیکٹ تھا. بیبی لیول کے پاسٹر آپ کو بتائیں گے کہ اس نے نیت سے نہیں دیا. نو 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 نو، نیت کی بات نہیں ہے، لیول ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. انہوں نے سنا اپنے باپ سے ہدیہ دو، سنا خدا سے ہدیہ دو. میں آپ کو ہائی لیول کی بات بتا رہا ہوں، ہائیسٹ ڈائمینشن. دونوں نے ڈائریکٹلی خدا سے سنا تھا اور خدا نے ایگزیکٹلی بتایا تھا کہ مجھے گوشت اور خون کی ڈیمانڈ ہے، یعنی جانور سیکریفائس دینا. مجھے کپڑے نہیں لے آنے، جوتے نہیں لے آنے، مرغیاں نہیں لے آنے، پتے نہیں لے آنے، سبزیاں نہیں لے آنے، جانور. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ مینوپولیٹ کر رہا ہے، ہدیہ لے کر جا رہا ہے دکھاوے کے لیے تاکہ آسمان کے اینجل دیکھیں. اس وقت اینجل موجود تھے، فالن اینجل، گرے ہوئے فرشتے اور جو فرشتے خدا کے ساتھ ہیں. 2 گروپس آف اینجل موجود تھے. اس نے کہا یہ دیکھیں گے کہ میں نے ایٹ لیسٹ ہدیہ تو دیا نا. خدا کو چیٹ کر رہا تھا. ہاللیلویا. تو جب خدا سے کوئی ڈیمانڈ کی جائے کہ یہ دے، آپ اس کے اپوزٹ اپنی مرضی سے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. ہاللیلویا. یہ تو سمجھ آ رہی ہے. ایون ابراہیم سے خدا نے ڈیمانڈ کی، ابراہیم نے خدا کی بات سنی. کسی پاسٹر نے اس کو بتایا، کسی فادر نے اس کو، کسی نے نہیں بتایا، ڈائریکٹلی خدا سے اس نے آواز سنی کہ اپنے بیٹے اسحاق کو سیکریفائس کر. اور وہ جگہ میں تجھے بتاؤں. کون سی جگہ؟ وہ جگہ، وہ پہاڑ. اور جب وہ موریا کے سلسلہ میں گیا، جیسے آپ پہاڑی سلسلوں میں جائیں تو سلسلے کا نام پہلے شروع ہو جاتا ہے. جو ماؤنٹین سائڈ ٹریول کرتے ہیں تو یہ ہوگا مری، شروع ہو جاتا ہے مری کے پہاڑ. وہ ایک پہاڑ کا نام مری نہیں، پورے سلسلے کا نام مری ہے. ہاللیلویا. آپ ادھر کسی بھی ماؤنٹین سائڈ پر چلے جائیں، باہر یا پاکستان میں ایک پہاڑ کا نام نہیں ہے، پورے سلسلے کا نام اس پہاڑ کے نام سے ہے. تو موریا کے پہاڑ شروع ہوئے. خدا نے کہا ایگزیکٹلی جس پہاڑ پر تمہیں چڑھ کر مذبح بنانا، بیٹے کو سیکریفائس کرنا، میں تجھے بتاؤں. ایون لوکیشن خدا کہہ رہا ہے. اگر ابراہیم آپ کی طرح ہوتا اور موریا کے علاقے میں انٹر ہوتے، کسی پہاڑ پر جا کر بیٹے کو سیکریفائس کر دیتا تو سیکریفائس تو ہو جاتا، ہدیہ قبول نہ. ہاللیلویا. آج چرچ، اب میں اس کو چرچ کے اوپر لکھ رہا ہوں، چرچ از اے ڈفرنٹ سلسلہ ہے خداوند کا، پہاڑوں کا. لیکن خدا نے آپ کو کون سے چرچ میں کہا سیکریفائس. ہر چرچ میں بھی آپ اگر خدا نے کمانڈ نہیں کیا، آپ کا سیکریفائس قبول نہیں ہوگا. ہاللیلویا. سمجھ آ گیا؟ مثال کے طور مری لگا لیتے، خدا نے اس کو کہتا ہے کہ تم مری کے سلسلہ میں چلا جاؤ، میں وہاں تجھے بتاؤں گا کہ اس پہاڑ پر تمہیں سیکریفائس کرنا. جیسے وہ مری انٹر ہوتا، وہ پہلے کہتا میں تھک گیا اس پہاڑ پر میں اپنے بیٹے کو خدا کو دے دوں. خدا اس کا سیکریفائس قبول نہ کرتا.
इवन लोकेशन खुदा चुनता है, कौन सी लोकेशन पर अपना सैक्रिफाइस देना। मैं आपको सैक्रिफाइस की वैल्यू बता रहा हूं। शुमार किया और उसने उसे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसीदियों के ओर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मैं राज में दूँ। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं इसका वारिस होगा। और उसने उससे कहा कि मेरे 3 वर्ष की एक बच्चिया और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक कुकड़ी और कबूतर का बच्चा ले। और उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर छपने लगे, पर इब्राहिम उनको हल्काता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर नींद गालिब हुई और जब से एक पड़ी वो नाक तरी उस पर छा गई। कहना गो है क्या देखिए, ऑफरिंग के लिए खुदा ने उसको बुलाया, डिमांड की। 4 साल की नहीं, कितने साल की बच्ची है? 3 साल। ये भी का 2.5 साल। एग्जैक्टली साइज बताया हर एक जानवर का, और उसको क्या कहा, इनके टुकड़े कर। और जैसे उसने टुकड़े करके जहां खुदा ने उसको कहा रखे हैं, कौन आ गए? हाँ, हवा के, ऊंची बात में हवा के क्या आ गए? शिकारी परिंदे आ गए हैं, वो उस गोश्त के टुकड़ों पर छपट रहे हैं। लेकिन शाम तक इब्राहिम उन परिंदों को हटाता है। बड़ी डीप मिस्ट्री है इस बात के अंदर। कहना को आया लाबरा का सिका पोर्शन है, खुदा का पोर्शन कभी किसी को ना। एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल तरीके से, लेकिन मैं आपको पहले बात बताऊँ, खुदा का हिस्सा कभी किसी को ना। इवन अगर मैं आपका पास्टर हूँ, आपके सामने कोई बड़ा भी पास्टर आ जाए, जो पोर्शन मेरा है, जब आप मेरा पोर्शन किसी और को देंगे, भले वो मुझसे बड़ा, भले वो मुझसे छोटा है, खुदा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हदिया वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कहेंगे ये भी पादरी है, ये भी पादरी है, हदिया दे रहे हैं। अब देखें, आज यहाँ रावी चले जाए, आप छिछड़े गोश्त लेकर खड़े हैं, परिंदों को डाल रहे हैं, ऐसे ही अक्सर माशरे में एक बात मशहूर है, जब किसी को कोई नजर नजर लगे कहते मुर्गी मार के छोड़ दो, ये कर दो, वो लोग ऐसे बड़े टोमे करते हैं हमारे माशरे में। लेकिन यहाँ देखिए, इब्राहिम से खुदा ने डिमांड किया है कि गोश्त के टुकड़े करके मुझे देना है, परिंदों को नहीं देना। जब परिंदे आए तो शायद इब्राहिम अगर आपकी तरह का बेवकूफ होता तो वो कहता ओह शायद खुदा ने परिंदे भेजे, खा लें कोई बात। लेकिन लिखा शाम तक इब्राहिम परिंदों से लड़ता, एक बोटी थी उसने उनको उठाने नहीं, क्योंकि वो पोर्शन परिंदों के लिए नहीं था, वो पोर्शन हवा खुदा के लिए। हालेलुया। आपका पास्टर मैं हूँ, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके लिए डिलीवरेंस कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ। XYZ आपके घर आ जाए, दरवाजे पर दस्तक दें और 10 मिनट की दुआ करें और बरकाते कलमात अगर जाए, आपने जो बाइबल में 500 रखा है, जो चर्च में या मुझे देना है, वो आप उसको दे दें, वो ऑफरिंग कबूल नहीं। आपको उन हवा के परिंदों को उड़ाना है, क्योंकि जो जिसका पोर्शन है उसको देंगे तभी बरकत है। जो अगर इब्राहिम आपकी तरह बेवकूफ होता, वो कहता वो बेजुबान जानवर है, इन्होंने भी इथों खाना है, इन्होंने भी खुदा ने बनाया है, ये खान दो। नहीं, शाम तक वो जानवरों को भगाता है। ऐसे लिखा है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज राह के किनारे गिरा है, और लिखा हवा के परिंदे आए हैं और उसे चुप कर ले गए। आपकी ऑफरिंग पर हवा के परिंदे अटैक करते हैं, आपके हदिये पर हवा के परिंदे अटैक करते हैं। जो टीचिंग मैंने दे रहा हूं, इवन अभी दे रहा हूं, बाहर जाते को हवा का परिंदा अटैक करेगा। आप कहेंगे पास्टर क्रिस्टी ने ये बताया, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है हवा का परिंदा। हो फोकस कर लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा। और जो हदिया इस तरीके से हाईजैक करने हैं, मजदूर जवाब, वो आपके हदिये का हकदार नहीं है। समझ आ रही है? मैं सल्यूट करता हूँ मैंने बड़ा बहुत सुलेमान को। उसने एक दफा मीडिया में कहा, उसने कहा मेरा कोई चर्च कोई ब्रांच अपनी ब्रांच के बारे ऑफरिंग न दे, दैट इज बिब्लिकल, दैट इज बिब्लिकल। आप जिस होटल में खाते हैं, आप KFC खाकर मैकडोनल्ड में बिल नहीं देते,
आप KFC में बिल पे कर देंगे। अगर बिल देने में आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो ऑफरिंग में क्यों? कोई नहीं, ये भी पास है, कोई भी। अगर इब्राहिम आपकी तरह होता, वो हर चर्च का दरवाजा खड़का के उधर अपने बेटे को ज़िबा कर रहा होता, हर पहाड़ पर जाके छुरी फेर रहा था, उसको खुदा ने कहा मैं तुझे बताऊंगा किस माउंटेन पर तुझे जाना है, लोकेशन और नंबर 2 पर्सन। ऑफरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इवन खुदा साइज बता रहा है काइन को कि तुमने जानवर सैक्रिफाइस करना। और वो क्या ले आया? सब्जियां। क्या ले आया? आलू, बताऊं, टिंडे, टमाटर, प्याज तो ले आया। उन्होंने कहा नहीं, तो तूने हदिया लाया, लेकिन मुझे तो बोल रही, मुझे ऑलरेडी बताया। हालेलुया। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, लिखा बस मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। आपके पास इल्म नहीं है, कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसलिए आप बर्बाद हुए। आज के दिन के बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ, जहालत की रूह से दूर हो, स्पिरिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस आपसे दूर हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। पर तू उस पर गाली बात। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। आमीन। मैं एक्सप्लेन करूंगा। खुदा की हजूरी बड़ी डेंजरस है। कभी डिजायर, आप शौक होंगे मेरी बात से, अगर आप बेबी क्रिश्चियन हैं, इनमेच्योर हैं, खुदा के कलाम में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कभी दुआ ना करें मैं खुदा की हजूरी में आना चाहता हूं। नो नो नो, ये खुदा की प्रेजेंस में दोनों आए हैं। और डेंजरस काम देखें आप, एक भाई दूसरे भाई से जेलस हो गए। आज आउटसाइड के लोग नहीं, चर्च के अंदर लोग एक दूसरे से जेलस हैं। ये खुदा उनका पास्टर है, खुदा उनका प्रीस्ट है, और वो चर्च में 2 मेंबर आए हथिया लेकर एक दूसरे से जेलस हो गए। और जाने के बाद उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। चर्च के अंदर लोग एक दूसरे से जेलस हैं। चर्च के अंदर कुछ गवाहियां शो होकर यहाँ ना दें, मैं आपको आज मना कर रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर मैं आपको मना कर रहा हूँ, कुछ गवाहियां यहाँ खड़े होकर ना दें। आपने शेयर करनी है मुझसे, मेरी वाइफ से सीक्रेटली शेयर करें अपनी गवाही। जब यहाँ खड़े होकर आप कुछ गवाहियां देते हैं, काइन हाबिल से जेलस हो गया, कुछ लोग आपसे जेलस हो गए। जोर बताएंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे प्लॉट मिल गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्लॉट ले लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा वीजा लग गया। अल्लाह का अच्छा वीजा लग गया, बहुत टिकट लग गया। आप टिकट से बैठे हुए नहीं, यकीन तो कॉल करके पूछेंगे सबको कैसे टिकट लिया। हर गवाही यहाँ खड़े होकर ना सुनाए। काइन और हाबिल, पहली फाइट, पहली जेलसी चर्च के बाद ही शुरू, खुदा की हजूरी में। खुदा एक का एक्सेप्ट हो गया, दूसरे का रिजेक्ट हो गया, दूसरों से जेलस है। हालेलुया। और डिजायर ना करें खुदा की हजूरी में घुसने की जब तक आपके अंदर खुदा के कलाम पर अमल ना हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपने साथ वाले को बड़ी हिकमत से गवाही शेयर करते हैं। बोले को खास गवाही है तो सेपरेट पास्टर साहब को शेयर करते हैं। मुझे नहीं पता चर्च में कौन मुझसे जेलस है। जोर बता लीजिए कि ये हिकमत है, विजडम मैं आपको बता रहा हूँ, विजडम मैं आपको बता रहा हूँ। हर गवाही शेयर करने के लिए नहीं, कुछ गवाहियाँ आप सेपरेट अपने पास्टर को, अपने स्पिरिचुअल फादर को बताते हैं, कुछ गवाहियाँ नहीं बताते। आप बताएंगे लोग आपसे जेलस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट। और काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला कर उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा,
कि तूने ये क्या किया, तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। आमीन। आपके आपके अपनी अप्लाई चेक करें, अप्लाई जहाँ जमीन जहाँ दिन लगता है आपके खून की आवाज है, आपके खून की, आप जस्ट एंटर हो गए हैं, आपका मुंह खुले या ना खुले आपका खून बोलना शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं तीन बात है, आपके खून की आवाज है, आपके ब्लड है। आप प्रेयर ना करें मुंह से, आपका ब्लड प्रे करता है, आपका ब्लड बोलता है। या देखें खुदा की प्रेजेंस में पूरी हुए जमीन पर ब्लड बोल रहा है। जिस भाई का खून हो गया उसका ब्लड बोल रहा है, हालांकि उसका मुंह बंद हो चुका था, जान निकल गई, उसका खून बोल रहा था। जब आप खुदा की प्रेजेंस में आते हैं, आपके मुंह पर भले ताला लगा हुआ है, आपका ब्लड जो आपकी रगों के अंदर है वो बोलता है। और पास्टर कहते हैं आज आपको खानदानी लानतों से शादी की जरूरत नहीं, बस तौबा कर ली काफी। नो 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 नो, बेवकूफ। जैसे आप खुदा की प्रेजेंस में बरकत मांगने आते हैं, मुंह से आप पराठो मांग रहे हैं, मुंह से आप बड़ा बिजनेस मांग रहे हैं, मुंह से आप बीवी बच्चे मांग रहे हैं, मुंह से आप दौलत मांग रहे हैं, लेकिन आपका मुंह डिफरेंट प्रेयर कर रहा है, आपकी विद ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड डिफरेंट प्रेयर कर रहा है। क्यों? दोनों चीजों में कंट्राडिक्शन है, दोनों चीजों में। इसलिए जब तक आप किसी कवरिंग में नहीं है और अपने जनरेशनल कर्स ब्रेक नहीं करते, आपका अपना खून जब आप दुआ में है आपको हरा देगा, आपका अपना खून। क्योंकि आपके ब्लड लाइन, आपका जो जेनेटिक कोड है, आपकी जनरेशन का कोड है, वो बताएगा इसके खानदान में जादूगर है, इसके खानदान में पीर है, इसके खानदान में चिराग जलाने वाले हैं, इसके खानदान में बुत परस्ती करने वाले हैं, इसके खानदान में फला 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 फला। ब्लड बोल रहा होगा, ब्लड बोल रहा होगा, क्योंकि आपका खून गवाही देता है, आपका खून बोलता है, आपका खून बोलता है, आपका अपना खून आपके अपने लिए बोलता है। और फिर आपका खून पसीने की कमाई, आपका हदिया, आपकी ऑफरिंग, ये भी आपका ब्लड है, आपका पैसा आपका ब्लड है। समझ आ रही है? आपके पसीने की कमाई है। यीशु का पसीना गिरा, वो खून बन गया। मिस्ट्री देता है कि आपका पसीना आपका ब्लड है, आपकी मेहनत। और जब आप ऑफरिंग खुदा को देते हैं, समझे आपका ब्लड है। आपका मज़बा खाली है, किसी ने एक बकरा एक बछड़ा दुश्मन को दे दिया आपकी मैरिज, आपका कारोबार बर्बाद करने के लिए, और आप खुदा को नसर पे दिए, आपका ऑल्टर एम्प्टी है, आपका मज़बा खाली है टोटली। हालेलुया। खुदा का जो निज़ाम है वो जुरिडिक्शन सिस्टम है, अदालत का निज़ाम। खुदावंद यहोवा बाप, उसके क्या है 3 ऑफिस है या 3 उसके रोल कह दें, मैं आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर साबरी करो, पास्टर साबर जो है यहाँ चर्च में मेरे लिए यहाँ पास्टर है, लेकिन घर में अपनी माँ के लिए क्या है, ऊंची बात बोले, अपनी बीवी के लिए क्या है, अपने बच्चों के लिए क्या है। ये कितने बंदे हैं? नहीं, ज्यादा है कि एक है? भाई एक है। चर्च के लिए क्या है? ये अपने बाप के लिए, बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए। ठीक इसी तरह खुदा सिर्फ पूरी दुनिया में कितनी कौमें हैं, सिर्फ क्रिश्चियन उसे फादर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? है हमारे पास। इसी बात के लिए जोरदार तालियां देंगे। देखा किसी हिंदू को दुआ करते हैं खुदा को बाप कह रहा है? हाँ देखा है? कभी चाइनीज को देखा है खुदा को बाप कह रहा है? वो नहीं कहते उसको बाप, वो क्या कुछ और कह रहे हैं। हम क्या कहते हैं? सिर्फ क्रिश्चियन क्या कहते हैं? उसको बाप कहते हैं। उसके बाद बाइबल के अंदर ही लिखा है, खुदा ने कहा इब्राहिम मेरा दोस्त है, और बाइबल में ही है, सैमुअल में दाऊद मेरा दोस्त है। ये 2 मेंशन है लोग, ये वो पर्सन है, पर्सनैलिटीज हैं, वो नबी हैं जो खुदा के दोस्त हैं। और इवन न्यू टेस्टामेंट में यीशु जब दुआ का पैटर्न बता रहा है तो वो खुदा के 3 डायमेंशन बता रहा है। एक आदमी था
اور وہ اپنے دوست کے گھر گیا. وہ دوست اپنے گھر میں بچوں کے سامنے چھوڑنا پڑتا, اس نے دروازے پر دستک دی اور اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میرے گھر میں کوئی مہمان آئے مجھے. اس نے کہا میں اپنے بچوں کے ساتھ سویا ہوں, اگر میں اٹھوں گا تو میرے بچے ڈسٹرب ہوں گے. نمبر ایک خدا کا دوست ہے. پھر ایک بیوہ جج کے دروازے پر دستک کر دیتی ہے. وہ جج ناانصاف کرنے والا ہے اور وہ روز اس کا پیچھا کرتی ہے, اس کے نام میں دل کر دیتی ہے. وہ کہتا ہے ایک دن میں اس کا انصاف کروں گا. نمبر دو خداوند کیا ہے, جج ہے. نمبر ایک خداوند باپ ہے. نمبر دو خداوند دوست ہے. نمبر تین خداوند جج ہے. جج وہ سب کے لیے ہے. جج وہ سب کے لیے, آپ کے لیے بھی میرے لیے. آپ قبول کرے نہ کرے, خدا سب کے لیے جج ہے. نمبر ایک خدا باپ ان کے لیے جو یسوع کو قبول کرے. تعلیم جا رہے ہیں, آپ کو سمجھ دے رہا ہوں, یہ عمل کی باتیں بتا. کوئی بھی رنگ ہے, کالے پیلے نیلے, جس دن آپ نے یسوع کو قبول کرنا ہے پھر آپ خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جج وہ سب کے لیے ہے. دوست وہ اس کے لیے ہے جو اس کو ٹائم دے گا. کون ہے جو اس کو ایکسٹرا ٹائم دے گا؟ ہر پاسٹر خداوند کا دوست ہے. ایون بائبل میں اتنے انبیاء پر انبیاء سے لکھے ہیں, ہر نبی خدا کا دوست نہیں. ہاللیلویا. وہ جو زیادہ قریب ہے وہ اس کے فرینڈ ہے. ہاللیلویا. جج وہ سب کے لیے, فرینڈ وہ کسی کسی کے لیے, فادر صرف اس کے لیے جو یسوع کو قبول کرتا ہے. دامن ایک ہی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ میں آپ کو پریئر میتھڈ بتا رہا ہوں. جب آپ خدا کے حضور جاتے ہیں, خدا ایز اے جج آپ کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا آپ کو ایز اے جج؟ تو جب آپ بولنا شروع ہوتے, آپ اپنی دلیلیں لے کر آتے, پولیس کالا کوٹ پہنے ہوئے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے. پولیس آسمان کی حدود میں کہیں نہیں جا سکتا, صرف عدالت میں جا سکتا. کہاں جا سکتا ہے؟ کوئی انجل نہیں اس کو روک سکتا, وہاں اس کو میکائیل بھی نہیں روک سکتا. وہ آسمان سے نکلا ہوا ہے, لیکن آسمان کے کوٹ سے اس کو نہیں نکال سکتا. اس کے بعد لیگل رائٹ ہے, وہ کالا کوٹ پہن کر خدا کے کوٹ میں جاتا ہے اور ایمانداروں پر الزام لگاتا ہے. اس لیے کہا اہل زمین تجھ پر افسوس کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا بڑے قہر سے زمین پر گرا ہے. زوردار تعلیم دیں گے ہاللیلویا. تو آج جب آپ خدا کے حضور جاتے ہیں, سب سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی معافی مانگیں. آپ کو نہیں پتا, آپ کے چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک جو آپ کی نظر میں کچھ نہیں, خدا نے بلڈ پرووائڈ کیا اپنے بیٹے کا, اس سے اپنے آپ کو واش کرے, دھوئے اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ خدا کے حضور جاتے ہیں, آپ کے گناہ, چھوٹے سے چھوٹا گناہ, ایون پینسل چوری کا گناہ, چھوٹے سے چھوٹا, ایون اپنے گھر کے فریج سے بھائی کے حصے کا ایپل چوری کر لیا آپ نے, بھائی کے حصے کا برگر کھا لیا آپ نے, امی نے کسی کے دنگایا آپ نے فریج سے کھا لیا, میں کھا لیا, وہ بھی گناہ ہے. آپ جب خدا کے حضور ہیں, معافی مانگے. آپ کا گناہ اس کالے کوٹ والے شیطان کے لیے ویزا اور پاسپورٹ ہے آپ کی زندگی میں گھسنے کے لیے. کافی ہے. جیسے پریئر میں انٹر ہو, خداوند سے معافی مانگے, بلڈ ڈیمانڈ کرے. سیکنڈ سٹیج شکر گزاری کرے کاؤنٹیبل چیزوں کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے جو اس نے نوازیاں دی ہیں ان کے لیے شکر گزاری کرے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب آپ خدا کے حضور ہیں, اگر آپ اپنے ابا اجداد کے گناہوں کے لیے معافی مانگ چکے ہیں, ود سیکریفائس سے پریئر کو سیل کر چکے ہیں, جب آپ خدا کے حضور آئیں گے, جو دعا آپ کا منہ کرے گا وہ دعا آپ کا بلڈ کرے گا, کیونکہ آپ نے اپنے بلڈ کو کلیئر کر دیا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اس نے کہا تیرے بھائی ہابل کا خون مجھے زمین سے پکارا. ایون ہر ایک جانور کے خون کی ایک ڈیفرنٹ آواز ہے. میں نے کسی میسیج میں بتایا تھا, ریوائز کو آپ شارٹ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا, یہ خدا گائیڈ کر رہا ہے, ریوائز کراؤں کچھ نئے لوگ. اگر کوئی بندہ آپ نے اس پر بڑی محنت کی ہے اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے, آپ نے اس کو سکھایا, ٹرین کیا, اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائے, آپ کا ورکر ہے, آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, چھوڑ کر چلا جائے, اس کا قصور نہیں ہے.
اس کے خاندان کے اوپر کبوتر کا خون ہے. الگ کبوتر واپس نہیں آتا, ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی آپ اس پر ہزاروں نیکیاں کریں, وہ بدلے میں آپ کو ڈانگی مارے, اس کا قصور نہیں ہے, اس کے خاندان کے اوپر سانپ کا خون ہے. زوردار تعلیم دیں گے آپ کو سمجھ میں آئے. آپ اپنے بچے کو کتنی مرضی اچھا ٹیچر دے لیں, اچھا اسکول دے لیں, لیکن وہ ہر چیز میں فیل اور فلاپ ہو, آپ کے بچے کا قصور نہیں ہے, اس کے اوپر کسی نے کھوتے کا خون دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کی عقل موٹی ہوگی, وہ ٹھیک ہوگا, وہ ٹانگے مارے گا گدھے کی طرح, اس کا مطلب قصور نہیں ہے. اور بلی کا خون, بلی کے خون کی اپنی خاصیت ہے, یہ بلیک میجک والے لوگ یوز کرتے ہیں. کچھ ایسے مرد ہیں, کچھ ایسی عورتیں ہیں, بھلے مس ورلڈ سے ان کی شادی ہو جائے, بھلے مسٹر ورلڈ سے ان کی شادی ہو جائے, پھر بھی بیگانی عورتوں کو, اور وہ عورتیں بیگانے مردوں کو دیکھتی ہیں, ان کا قصور نہیں ہے, ان کے خاندان پر کتے کا خون ہے. دو وہ خون پیچھے سے بول رہا ہے. ڈاگ سیٹسفائی نہیں ہوتا ایک وگ سے, اور نہ ایک وگ سیٹسفائی ہوتی ہے ایک ڈاگ سے. تو اس نے ڈھونڈنا ہے, اس نے ڈھونڈنا ہے, منہ مارنا ہے, تو اس کا قصور نہیں ہے, اس کے پیچھے کسی نے اس کے خاندان کے اوپر کتے کا خون یوز کر کے وہ خون اس کو کھینچا. اسی طرح ڈفرنٹ جانوروں کے خون کے کریکٹرسٹک آپ کو بتا سکتا ہوں. جادو میں جانور جب ڈیمانڈ کرتا ہے, مرغی کا خون, اگر آپ کا گھر بکھر گیا, بچے ادھر بڑے ادھر, درمیان میں دیواریں, چھوٹے چھوٹے گڈھے بنے ہوئے گھر میں, ادھر دیور رہتا ہے, ادھر جیٹھ رہتا ہے, اوپر درانی رہتی ہے, ادھر جٹھانی رہتی ہے, درمیان میں چھوٹی چھوٹی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں, ہر بکھر گیا ہے, گھر میں کوئی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا, پیار نہیں کرتا, کاروبار کے حصے ہو گئے ہیں, بزنس وقت ہو گیا, پٹڑے لگا ہو گئے. آپ کے بچوں کا قصور نہیں ہے. پرے کریں فیملی کے لیے. کسی نے آپ کے خاندان پر بے تحاشا مرغیاں دی ہیں. مرغی جب کھڑی ہوتی ہے کوڑے کے اوپر تو وہ کھلاتی ہے سارا کچھ, سب کچھ کھلا گیا. زوردار تعلیم دیں گے. کیا بات ہے؟ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. اس نے کہا یہ نہیں کہ میرے لوگ دعا نہیں کرتے, یہ نہیں کہ میرے لوگ نہیں ہیں, میرے لوگ ہیں, اور ان کے پاس علم نہیں. میں آپ کو علم دے رہا ہوں, سچائی کو جان تو سچائی تجھے احساس کرے گا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں, آپ آزاد ہو یسوع کے نام سے. ہر وہ اپنے سر پر رائٹ ہینڈ رکھے گا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں, اگر کسی نے آپ کی فیملی کے لیے مرغی کا خون دیا ہے, میں یسوع کے بلڈ کو ڈیمانڈ کرتا ہوں یسوع کے نام سے. میں یسوع کا بلڈ سے ہر اس بلڈ کے مارک کو واش کر دیتا ہوں یسوع کے نام سے. جس کسی نے سانپ کا, بچھو کا, الو کا, کبوتر کا, کوئی بھی ایون اینیمل کا خون دیا ہے, یسوع کے بلڈ سے میں آپ کو واش کرتا ہوں یسوع کے نام سے. جیسے کاہن کو آڈیسٹی اتھارٹی ہے, اور کاہن کی یہ جوریڈکشن ہے کہ وہ اپنے کانگریگنٹس کے لیے بلڈ ڈیمانڈ کر سکے, میں اپنی کلیسیا کو یسوع کے لہو سے واش کرتا ہوں, یسوع کے لہو کو ڈیمانڈ کرتا ہوں یسوع کے نام سے. ہر ایک قرض ان سے بریک ہو, ہر ایک لعنت ان سے بریک ہو, ہر ایک غربت ان سے بریک ہو. جوئے ٹوٹ جائے یسوع کے نام سے, بندھن ٹوٹ جائے یسوع کے نام سے, بیمار آزاد ہو یسوع کے نام سے, بدرو گرفتہ آزاد ہو یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اس نے کہا ہابل کا خون مجھے پکارتا ہے. خون بولتے ہیں خدا کے حضور, خون بولتے ہیں. آج کے دن کے بعد ہر ایک بلڈ کو جو آپ کے بھلے کے نہیں آپ کی بربادی کے لیے بول رہا ہے, میں سائلنٹ کر دیتا ہوں, میں سائلنٹ کر دیتا ہوں یسوع کے نام سے, میں سائلنٹ کر دیتا ہوں یسوع کے نام سے, میں سائلنٹ کر دیتا ہوں یسوع کے نام سے, میں سائلنٹ کر دیتا ہوں یسوع کے نام سے. 7 days اگر آپ کے خلاف کوئی ایسا بلڈ بول رہا ہے, 7 days فیملی کے ساتھ بیٹھیں, کمیونین کریں, باقی کمیونین جوس اپنے گھر کے سیر پہ بکھیر دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو بھی بلڈ بول رہا ہے وہ سائلنٹ ہو جائے.
समझ आ रही? 7 days कम्युनियन करें, कम्युनियन में पावर है, यीशु का ब्लड है, उसका बदन है। जब आप फैमिली के साथ लें रात को और उसके बाद जो 6 बजे उसको गिराए ना, उसको सेब में गिरा दें और ये ईमान के साथ कि ये तेरा ब्लड है, और जब ये ब्लड मेरे सेब में जाएगा, जो भी इवल ब्लड इस घर के मेंबर्स के ऊपर बोल रहा है, साइलेंट हो जाए, वो साइलेंट हो जाए। हालेलुया। आज के दिन के बाद इवल ब्लड साइलेंट हो यीशु के नाम से। और जो कोई भी किसी के हकीकी शक्ल में अपना पसीना जादूगर को दिया, उसके खून वो ब्लड बोल रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपकी अल्टर ऑफरिंग आपकी फेवर के लिए बोले यीशु के नाम से, आपका सैक्रिफाइस आपके लिए बोले यीशु के नाम से, आपके लिए डोर खुल जाए यीशु के नाम से, बिजनेस के डोर खुल जाए, मैरिज का डोर खुल जाए, फाइनेंस का डोर खुल जाए, यूरोप ऑफ अमेरिका के डोर खुल जाए। अगर रहम का दरवाजा बंद है, खुल जाए यीशु के नाम से। जिनका बात नहीं औलाद हो यीशु के नाम से, जो कोई बीमार है शिफा पाए यीशु के नाम से, जो कोई बुजुर्ग से आजाद हो यीशु के नाम से, जिनकी मैरिज में रुकावट है रिमूव हो यीशु के नाम से, जिनके रास्ते में रुकावट है रिमूव हो यीशु के नाम से, जिनका बिजनेस शट डाउन है और बोले यीशु के नाम से। जोर से ताली देंगे यीशु के नाम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। और अब तू जमीन की तरफ से लाठी हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा और वो अब तुझे पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। आमीन। तब काइन ने खुदावंद से कहा, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है, देख आज तूने मुझे रोने जमीन से निकाल दिया और मैं तेरे हजूर से रूबरूश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार न डाले। तो काइन खुदा के हुजूर से निकल गया और अरदन के मशरिक की तरफ नोद के इलाके में जा बसा। आमीन। मैं साइन के ऊपर बात करूं जो काइन पर बताने लगा। इवन किलर के लिए खुदा के दिल में इतनी मर्सी और इतना रहम है, उसने ऐसा निशान लगा दिया, उसने कहा जो तुझे देखे तुझे कत्ल ना करे, जो तुझे देखे तुझे। अगर गुनहगार के लिए खुदा के दिल में इतनी मर्सी है, इतना रहम है, इतना तरस है, इतनी माफी है, आपके लिए क्यों नहीं होगी? अपने आप को कमतर ना समझे। आज के दिन के बाद मैं मार्क आप पर डिमांड करता हूँ यीशु के नाम से। आप बिलीवर है? कितने बिलीवर है? राइट हैंड बुलंद कीजिएगा जो यीशु पर बिलीव रखते हैं, बिलीव करते हैं। आपको दोबारा बताऊंगा ये कलाम क्लोज करके मार्क के लिए आपने इस अनॉइंटिंग को जिस ऑल्टर पर रखी है अपने माथे पर मार्क करना है। रेडी है सब लोग? इस पॉइंट पर मैं क्लोज करूंगा। उसने कहा जो इस निशान को देखेगा तुझे मारेगा नहीं। उसने डर गया, उसने कहा खुदा तूने मुझे अपने हुजूरी से निकाल दिया, ठीक है मुझसे गलती होगी। उस वक्त माफी का मौका नहीं था क्योंकि यीशु का खून नहीं था, यीशु ने सलीब पर जान नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद स्पिरिचुअल रैम के अंदर, स्पिरिचुअल लॉ के अंदर एक ऐसा कानून था जिसमें माफी थी। उसने कहा ठीक है तूने इकरार कर लिया अपनी गलती गुनाह की, तो मैं तुझे मार्क लगा देता हूँ, निशान, तुझे निशान लगा देता हूँ, वो तुझे देखेगा तुझे मारेगा, यानी तुझे सजा नहीं देगा। ये गुनहगार है, खुदा उसको मार्क लगा है। आप यीशु के मानने वाले हैं। उसने कहा मैं मुकाशवा किताब में लिखा है उन पर रूह कुदुस क्या करेगा? मोहर करेगा। आप पर क्या है? रूह कुदुस की क्या है? मोहर। रेडी है सब लोग? गुनहगार को खुदा माफ कर रहा है जब कोई किताब मूसा की, कोई शरीयत, कोई ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कोई प्रॉफिट, कोई कुछ नहीं, इवन जीसस क्राइस्ट ने सलीब पर जान ली कि माफी का मौका। लेकिन आसमान पर फिर भी एक कानून है जिस कानून के तहत खुदा ने उसको माफ किया और वो निशान दिया। इस निशान पर मैं आप पर मिस्ट्री रिवील करता हूँ। आज के दिन के बाद ये निशान आपकी लाइफ पर होगा। अगर आप प्लीज जमीन पर उतरा है अपने डीमंस के साथ और वो किसी रोड पर खड़ा है, बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट के लिए, आपकी फैमिली माइनस हो यीशु के नाम से, आपकी फैमिली एग्जाम हो यीशु के नाम से। जैसे उसने गुनहगार काइन को कहा कि कोई तुझे देखेगा तुझे मारेगा नहीं। आप गुनहगार नहीं, आप यीशु के मानने वाले रास्तबाज हैं। जहां इब्लीस खड़ा हो एक्सीडेंट के लिए, आपकी फैमिली माइनस हो। अगर इब्लीस आया हो
कंगाल करने के लिए, यूब के घराने को वो बर्बाद करने के लिए आया, कंगाल करने के लिए आया। अगर अब्लीस आया है किसी के बिजनेस को बर्बाद करने के लिए, किसी की फैमिली को बर्बाद करने के लिए, आपकी फैमिली, आवाज नहीं बोले माइनस हो, बोले माइनस माय फैमिली इन जीसस नेम। अगर अब्लीस प्लान कर रहा है किसी की बेटे बेटी के स्कैंडल बनाने का, आपके बच्चे उसमें से क्या हो? आवाज नहीं है आपकी, आपकी आवाज नहीं है। अगर ज़लज़ला आया है, किसी का घर गिर रहा है, डूब रहा है, आपकी फैमिली। अगर फ्लड आया, किसी का घर डूब रहा है, आपकी फैमिली। अगर कोई बिजनेस बर्बाद हो रहा है, आपकी फैमिली। अगर बीमारी की वबा चल रही है, विंड ब्लो कर रही है और वो वबा सबको लगती जा रही है, आपकी फैमिली। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आज जब आप ऑल्टर पर अपनी ऑल्टर ऑफरिंग लेकर इस अनॉइंटिंग को अपने हेड पर लेकर जाएं, एक फाता के लोग माइनस हो यीशु के नाम से, जहां पे शैतान का मंसूबा माइनस हो यीशु के नाम से, जहां पे जादूगरी है माइनस हो यीशु के नाम से। इन लॉ हाउस में इनवाइट करता हूँ, कोई भी डायबोलिकल कनेक्शन, शैतानी कनेक्शन जो मेरी लाइफ और डेस्टिनी को रोके हुए हैं, जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, ब्रेक हो यीशु के नाम से। Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Rabo shekere shaka. Yesu kere kala shekere. Masta kala shekere shaka. Raka se jaga shekere. Libra kala shaku. Libra kala shekere kala shaku. Raka se jaga shaka. Libra kala shekere shaka. Masta kala shekere. Libra kala mandala shaku. Rakante grabo shekere shaka. Manda kalaba shekere shaka. Rika sate biyangu. Libra kalaba shekere. Karabo shekere shaka. Karabo shekere shaka. Rabo shekere. यीशु के नाम से आप लोग कीजिएगा, बोलिएगा बाप यीशु के नाम से। स्पिरिट ऑफ जेलसी, माँ के गिराने से, बाप के गिराने से, ससुराल के गिराने से, इर्द-गिर्द से, फैमिली फ्रेंड से, कोई भी शख्स मर्द या औरत जेलसी में मुझसे जेलस है, मैं डिवाइन वारंट रिलीज करता हूँ। स्पिरिट ऑफ जेलसी पैरालाइज हो, स्पिरिट ऑफ जेलसी फ्रीज हो, स्पिरिट ऑफ जेलसी अरेस्ट हो। जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, एंजल्स हर एक स्पिरिट ऑफ जेलसी को जो मेरे खिलाफ ऑपरेट कर रही है, अरेस्ट हो। Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Come on, come on, come on. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Oh, Lama, sit in the place of God. Maharaba, Sitaraba, Mate. Yukia, Karamando, Sike. Vasa, Karabo, Sike, Saka. Masta, Karaba, Sike, Saka.